Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat youtuber. Kembali lagi bersama aku Jaran Pamungkas ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel aku. Buat yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, aktifkan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, kita lanjut mancing ya. Ini spotnya di sini teman, di Kemang-Kembangan ini ya. Oke teman-teman, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Trek, mantap jiwa, strike bosku. Nah, semangko, strike perdana. Oke, Tarsis, semangko, mantap bosku. Nah, ikan kepar. Wih, udah mas bro. Bismillah. Tarsis, wah, mantap bosku, babon. Nah, semangko, mantap jiwa, babon mas bro. Wih, lumayan mas bro. Lihat. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tarsis, awal akbar. Muncul mas bro. Tarsis, mantap jiwa. Semangko mas bro. Babon. Belum gagak itu mas bro. Lanjut. Walah, terbang. Tarsis, wah, mantap bosku. Babon bosku. Kebangan. Terus. Mana tuh? Mantap. Lanjut sahabatku. Tarsis, wah, mantap nih. Semangko. Iya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Tarsis. Walah, langsung habis lagi umpannya. Mantap kali nih umpan.